ang Dios bagho. Amen. Aduna gihapoy kalipay. Kanang tanan tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Karon ako ang pulong nga akong i-share kaninyo. Bahin kini sa Indonesian pa nga pulong kakudusan. Kani nga pulong sa dihang hangyo ko ni Pastor Willie nga mag-share sa pulong karong Domingo ha. Ingon si Pastor kung mahimo kani daw nga pulong kakudusan sa Bisaya pa pagkabalaan. Kani isa ka semana gyud ako nag-studyhan. Kay unsa na kanang lisod ba sa ako ang nabasahan balaan kay balaan man ang Ginoo nga ato ang gigamit man taniya diri sa atubangan para sa iyaha para sa iyahang kahimayaan dili para sa tao. Amen. So kinahanglan hawaon nato sama sa ato ang awit kaganina kanang baghuha Ginoo. So kinahanglan usa ta mahimong balaan baghuon sa atong kasing-kasing ug una-una. Amen. So hawaon nato mga kuan nato mga katong mga pas nga kasuko, mga kasakit, usay kanang dili nato masabtan natong kinabuhi tungod sa mga usay mga pagsulay sa kinabuhi kanang usay mawala ta imbis kay musugod na ta nga himong pagkabalaan mawala na ta sa passing kay tungod na mga problema no. So ato hagyong i-control lang ato ang sarili. Kinahanglan ato ang ikuan atong sarili nga mahimot ang balaan sa Ginoo. Amen. So number 1 nga dili man nato mahimo ang tanan kung dili unang-una mangayo tagtabang sa Ginoo. Nga makaya nato buhaton na bago kanang sana maghimo tag first step sa ato ang gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. So ang pagkabalaan nagpasabot sa wala mahugawi. So walay kanang kahugawan sa kinabuhi. Pero kita kay tao lamang ta. Katong mga pas nato siguro daghan tag mga kuan kahugawan sa atong kinabuhi. Pero kay tungod kuan ta gipili ta sa Ginoo na mahimot ang anak niya, gipili ta niya nga mahimot ang Kristohanon. So hinay-hinay ta nga nagpakita og matarong diha sa iyang atubangan. So ang Dios lang ang naghupot og pinalabuang sukod sa pagkabalaan. Ang Biblia nag-ingon walay lain nga balaan sama kang Kristo. So naa sa Biblia nga walay makasukod sa Ginoo kay Hesus sa iyang pagkabalaan. Siya lang ang kanang balaan gyud ug walay makatupong kaniya. Kitang katawhan gusto man nato magpakabalaan pero dili gyud ingon ana ka perpekto sama kang Hesus. Amen. So akong ginahangyo ang tanan pag-abrihan nato sa 1 Samuel verse 2 chapter 2. First Samuel verse 2 chapter 2. First Samuel verse 2 pastor. First Chapter 2. Nakita na? Amen. Amen. So ato ang basahon kita sabay tang tanan. Basahon nato tanan. Walay balaan sama sa Ginoo. Wala gayoy sama kaniya. Walay dalangpanan sama sa atong Dios. Amen. So sa 3, ayaw ka mo pangandak o pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga buhat sa tao. Amen. So naagid diri sa Biblia nga ang Ginoo siya lang gid ang balaan. Walay makalabaw kaniya o walay makatupong kaniya. So
Busa ang Dios lang ang nagtakda sukdanan sa pagkabalaan. Ang pulong balaan mapadapat sa bisan unsang butang nga may direktang koneksyon sa Dios. Ilabi na ang mga butang nga lain aron gamiton sa pagsimba. Amen. Sa pananglitan ng Biblia nagisgot bahin sa pagkabalaan. Adunay tulo ka pamaagi sa pagkabalaan. Balaang mga dapit. Unsa mga balaang mga dapit? Balaang mga dapit, kapilya. Isa may nakaila og kapilya. Kapilya sa matag purok nato aduna magi kapilya no kay usay gusto nato nga musimba, gusto nato kana magpahungaw ta sa atuang kuan kay usay di nato magpahungaw sa balay kay kanang kuan gusto nato kanang peaceful god nya usay kanang daghan ta sa balay gubot ba no. So mas nindot ka kanang kapilya kung mo kung sa simbahan kay dako pero sa matag purok nato adunay kapilya. Pwede nato dito ibuhos ato ang mga kasakit at pwede nato dito ta mahilak. Sa simbahan, sa medere, sa simbahan pwede ta dire mo ani sa simbahan. Kamingawan na lugar. Unsa man ning kamingawan na lugar? Pwede man usahay sa kwarto. Kanang kita lang isa dito ta mag-ampo sa Ginoo. Dito nato ibuhos tanan ang ato ang mga sani hinanakit nato o ang mga kanang gusto nato pangayoon sa Ginoo. Amen. So, ang ikaduha, balaang mga kalihukan. Sa mga balaang kalihukan? Mga balaang kalihukan sama sa kaning ministry nato dire. Kanang kanang usahay natay kanang mga Thanksgiving. Mao na balaan kalihukan nato na para na sa Ginoo. So usahay na ay kanang kaning bunyag kana mga balaan ng kalihukan. Or kanang wedding diri sa simbahan mismo. So mao na siya mga balaang kalihukan. So ang ikatulo, mga balaang butang. Unsa mga balaang butang? Kani mga balaang butang man siya kay kaning gamiton man nato para sa Ginoo. Kaning keyboard, kaning kuan drum o kaning mga sounds nato guitar. So mga balaan ni siyang butang. Kinahanglan ato hatagan og kuan kanang sana importansya. Guman nato gamit ato siyang ikuan kanang kay para pagkasunod kuan magamit pa nato para sa pagdayeg diya sa Ginoo. Amen. So ang balaang mga buluhaton kinahanglan atoa kana siyang pagahimuon sa matag adlaw dili lang sa atubangan sa tao kanang magpakita tao kanang maayo magpakita tag maayo kanang magpakita lang bata kay daghan og tao magpakamaayo ta di ba dili maayo no nga kanang ay magpakitang tao mo hatag kunuhay siya pero kinahanglan ikuan ibulgar sa tanan nga uy ako naghatag ana ha inana kadako akong ihatag dili man na siya maayo dapat ang uban gani kanang nakoy na kuan nga naghatag siya og tabang sa simbahan pero dili niya gipahibalo nga siya naghatag ato kay tungod kabalo siya nga ang Ginoo sila lang sa Ginoo nakabalo dili na siya gusto nga ipahibalo pa sa katawhan. So inana ang kuan pagkamaayo dili lang sa atubangan sa kadaghanan kundi bisan pa man sa sarili nimong buluhaton. So pagka mahigugmaon unsa man pagka mahigugmaon sa unsa nga pamaagi kana lang ba pagka mahigugmaon kay tungod sa sulod sa pamilya gihigugma nimo imong mga anak nya para sa nang mga panginahanglanon sa mga bata kanang orag kuan naman siguro na siya kanang realidad na nato nga kinahanglan nato sila obligasyon na nato ba nga atoa silang kuanan atoa silang hatagan sa ilang panginahanglanon ug makadungog bata nga naisilingan nato nga kanang wala sila'y makaon nya ang ikaw naa ka pero bisang gamay na lang unsa man natong buhaton kay tungod kita gusto Kristohanon man ta gusto nato nga i-apply ang pagkabalaan. So kung pwede pa i-share nato sa ibang tao. Kay syempre dili pud ta kuan nga kanang pero kung wala na gyud kana pwede nga dili na nato gyud makuan no kay lain pud gihatag pa nato sa lain taon nga kita wala tay kaunon. Pero kanang bisan gamay lang i-share pa nato sa lain tao. So naaday ko kanang testimony kuan na to katong dito pa mi nagpuyo sa Ekulan.
i-share lang nako. Kana siya nga kuan silingan namo. Grabe kay na siya ka chismosa. Mugawas ko murag maputol na akong ulo kay kanang halos gud kay iyahan ako ikuan ta daot na ko tanan niya bay nana nga pangkuan niya share kay kuan ka na magtapok-tapok sila sa hapon. Inig-agi kay sa agianan man gyud sila moagi sa kasada gyud. Diha man gyud sila magtapok. So sa kahapon nato, palakaw ata ko atong nagsundo sa mga bata. So ang grabe mga kanang chismis ba kanang bisan wala kun nimo na dungog pero ma-feel nimo ba nga ikaw ang gikuan. Pero naa na mga gawas sa istorya pero wala lang sa ko kay ako dili gid ko kanang kuan nga kanang hilig ko kanang makig-away sa gawas, patulan to na mga chismis sa gawas. So wala lang ko kailangan na ato naputlan mig tubig, naputlan mig suga kay tungod katong nga time ano to siya nga katong kanang mao to siya ang time na dakong trials niya pud sa among kinabuhi. So kanang chismis imbis kay kanang tabangan ka iduot ka niya pababa. So one time wala lang ko nagampo lang ko sa Ginoo. Kay dito ko kabalo nga ang Ginoo dito nagsugod nga iya kong hilaon mo nang karon nga naa ako karon diri asa Kristohanon. So kato siya wala ko ilain ko na to, ampo lang ko sa Ginoo, ampo tapos gina-invite ko dere ana. So daghan na mga kuan ora kanang kuan na kay ko sa mga silingan ba daot na kay ko sa mga silingan kay tungod na mga chismis. So, wala lang ko. One day ato niduol siya sa kuha sa hapon. Nya tama-tama po to katong nga time akong isa ka anak nagpalit siya 2 kilo nga bugas. Wala na may sustento ato silang papa. 2 kilo nga bugas. Nangayon siya tabang sa kuha siya din. Nakay bugas dira. Kaya ako dali lang gud ko kanang maluoy bisan walang-wala na ko mukuan gud ko muhatag. So gi-share na ko kay kaya pa man maluto sa mo 1 kilo, gihatag na ko sa iyang 1 kilo niya. Napon may mga dilata ato, gitagaan ko na ko siya. So dako kayang kalipay. Pagkauma na nga siya pasaylo sa kuha. So inana kabalaan ang Ginoo kanang gamiton ta niya kay para kita gamiton ta niya kung dili man pa maagi sa Ginoo nga mausab siya kung dili mismo gamiton niya nga magpausab ta sa tao. So sa iyahang pagkaya kanang chismosa wala din ako siya gihilabtan bahalag iuna kung anong ang Ginoo kabalo o kinsa ko o unsa ang akong sitwasyon kay wala di man sila makatabang sa ko ang Ginoo lang makatabang. So, kato nga kuan, nangay siya pasaylo. Wala ko kabalo kung seryoso ba ito iyang pagpangay pasaylo sa kuha. Kaya basta, nangay siya pasaylo sa kuha. So, nalipay ko. Grabe akong kalipay. Pasalamat sa Ginoo. O giampo na ko siya nga, Lord. Kanang hinaot, kato na unta ang kanang sanay. Kato na unta ang kanang pamaagi nimo nga mag-usab siya. Kay dili man lang ako iyang ginadawat kundi halos tanan katawhan iyang ginadawat. So, inana kabalaan ang Ginoo. Kaya niya buhaton ang tanan kanang mao nang walay imposible gayon diha sa Ginoo. Amen. So, kung sama sa katong last kuan ka share na mga pulong kami nila pastora tong last Saturday sa gi-share ni Pastora Bunga nga kung kita gusto nato adunay kausaban sa atong kinabuhi. Kinahanglan focus ta sa pagpangalagad kaniya. Dili kay kanang sanay magduha-duha ta. Nga kanang sanay mag-alanganin ta ba? Kay usahay baya kaning naa na ganita diri sa kuan, ana ta diri sa sanay kana. Amen. Aduna gihapoy kalipay. Kanang tanan tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Karon ako ang pulong nga akong i-share kaninyo. Bahin kini sa Indonesian pa nga pulong kakudusan. Kani nga pulong sa dihang hangyo ko ni Pastor Willie nga mag-share sa pulong karong Domingo ha. Ingon si Pastor kung mahimo kani daw nga pulong kakudusan sa Bisaya pa pagkabalaan. Sa atong pagkakristohano, nagsugod na ta nga muuban diha sa dalan sa Ginoo. Diha na ta kanang hinay-hinayon og kanang trabaho sa yawa ba kanang hilaon pud ta niya ko kay
maglagot siya ano na unsa naman yun nabuutan naman siya oy na imbis kay naana ni hinay-hinay dire sa kuwa wa nag di ba kita mga Kristohano na amatay mga kanang mga bad pass na to mga niagi. So kanang kay tungod kita usata sa pinili sa Ginoo. Gipili ta niya nga kanang usa ni wala ta kabalo sa unsa nga pamaagi. So mo nang kanang usahay kanang atong pagka-Kristohano na anata diri nang alagad na sa Ginoo na nataandam na taw focus sa ato ang huna-huna o kasing-kasing nato para sa iya pero kaning sa kalibutan daghan kayong mga tentasyon kung kita dili ta kabalo mo unsa ni kanang dili ta kabalo mo kuan diha sa Ginoo mo focus gid sa pagpangalaga diha sa Ginoo dali gid ta matingtal. Amen. Usahay baya kaning sa ni tentasyon grabe gud daghan kuyaw kayo pamaagi ang tentasyon sa yawa mo nang kinahanglan always prepare ta sa atohang kinabuhi always ta magampo diha sa atong sa ato ang sa ni adlaw-adlaw